اهلا بكم. اليوم باش نعملوا روسيت سهله تتطلب شويه وقت اما سهله على الاخر. باش نعملوا كتف نتاع علوش محشي، والكتف يلزمك تمشي للزازار وتقول له ينحي لك العظم نتاع كتف وتاخذ كتف كامل تجيك حاجه هكا. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette facile d'épaule d'agneau farcie. Donc vous allez chez votre boucher, vous lui demandez de désosser une épaule d'agneau, ça va donner un résultat comme ça. On va tout de suite attaquer la farce. باش نبداو بالحشو. أول حاجة باش ناخذوا champignons ونقصوهم طريفات صغار. Donc la première des choses c'est de prendre des champignons et on va les couper en tout petits morceaux. كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا حرة في سماء نضوى والشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة في سماء. Donc voilà, nos champignons sont prêts. Champignons نتاعنا مقصوص حاضر. باش نحطوا في صحفة اللي باش نخلطوا فيها الحشو. On va mettre dans un bol où on va mélanger tous les ingrédients pour la farce. Donc c'est bon pour les champignons. Je vais rajouter des abricots séchés. باش نزيد شوية مشمش شايح. كيف نقصوه طريفات صغار على الاخر. On coupe en tout petits morceaux. On va rajouter de la tapenade. Alors باش نزيدوا زيتون اكحل مرحي. تاخذوا زيتون اكحل هذاك تشتريوه كالسلايس هذاك من غير قلب وترحيه. Donc pour avoir une tapenade, on prend juste des olives noires dénoyautées et on les broie. مع الخليط هذا باش نزيد شويه بصل اخضر مقصوص جويد. On va rajouter des oignons verts coupés finement. Je vais rajouter aussi des oignons rouges coupés finement. باش نزيدو زاد شويه بصل احمر. شويه ثوم مرحي, un peu d'ail haché. On va également rajouter un peu de persil, شوية معدنوس. باش نزيدو ملح وفلفل أكحل, sel, un peu de poivre. وفي الآخر بكل باش نزيدو شوية فستق لمن استطاع إليه سبيلا. نعرفوا اللي غالي على الآخر مي باش نزيدو جوست كعبات صغار. Donc on va rajouter un peu de pistache, ça devient trop cher les pistaches, mais bon, on va rajouter quelques pièces. Un peu d'huile d'olive comme je vous ai dit, donc كيما قلت لكم شوية زيت زيتونة. وهذه الفارس حاضرة. تعديو ديريكتومون كيفاش نحطوها في اللحم. La farce est prête, on va juste maintenant farcir notre viande. Donc هذايا كتف العلوش منحي منه العظم هاكم تشوفوا كيفاش. Ceci est l'épaule dessoussée. Donc là on va mettre un peu de farce au milieu. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. وتوا باش نحاولوا نسكروها. وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا زينة. باش نحاولوا ناخذوا خيط باش نوريكم بشويه بشويه كيفاش نجموا نربطوا حاجه هكا. On va ficeler tout ça. Donc je vais vous montrer petit à petit comment justement on fait. Donc là sur la largeur on commence نبداو بالعرض. نجي لهنا نعمل عقده et on fait un petit nœud.
تنزل مليح. encore un nœud. نحيا وردة وزهرة ونعيشوا في جوها المسحور عصفورة وعصفور. Maintenant on va faire dans l'autre sens. طيب باش نعملو من الجهة الأخرى. نحطو من اللوطة هكا نجيو لهنا ونعملو عقدة. Et on fait le premier nœud et le deuxième nœud. Et on coupe. Maintenant, on va enrouler toute notre viande. Donc, on a un عقدة. Premier nœud, deuxième nœud, كالعادة عقدة الأولى عقدة الثانية. دنيا فن وكيف عايشة بنينة وعايشة بنينة. نكبسو مليح. On serre un peu. وعايشة بنينة. تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة. فوالا هاو كيفاش تجينا الكتف محشي. شوفوا من الجهات الكل مسكر مليح. نجمو تو tout de suite باش نقليوه شويه. Vous avez votre épaule qui est prête. Là, on va la faire dorer un peu après la mettre au four. Mais توا باش نقليوها شويه. Donc باش ناخذوا شويه زيت زيتونه. On va faire dorer notre rôti. Donc on va prendre un peu d'huile d'olive. Et également, on va prendre un peu de beurre. باش ناخذوا شويه زبده زاده ذايبه وباش نخلطوها مع بعضهم. دونك ناخذوا الغوتي نتاعنا ونعملوا له ندوروه من الجهات الكل. اوكي دونك توا حمرنا الروتي نتاعنا الكتف المحشي. On a fait dorer notre épaule farcie. Là, on va la recouvrir de pistache, de beurre avec du pistache. توا باش نلموها بزبدة وفستق. تبعني كيفاش. Donc, on prend des pistaches باش ناخذ شوية فستق وباش نهرسوه. تفنوا كيف عايشة بنينة وعايشة بنينة. تبعني نبني والدنيا زينة. الفستق نتاعنا باش نهرسوها ما مش complètement. On va pas vraiment en faire une poudre. Il va être un peu concassé. On va rajouter du persil باش نزيدو شويه معدنوس وباش نزيدو زبده تكون كي البوماده معناتها مش في الفريجيدير تكون محطوطه à température normale. Donc on va rajouter du beurre mais qui soit du beurre en pommade pour pouvoir mixer tout ça. Donc on va rajouter quelque chose comme 200 grammes de beurre et on va vraiment mélanger avec les mains avec les pistaches et le persil. Donc je نخلطوا الزبده اللي عندنا بالبيستاش بالفستق والمعدنوس. دونك une fois خلطنا الزبده باش نجيو للحم وباش ندوروه الكل بالزبده هذه المخلطه. Donc une fois qu'on a bien mélangé le beurre avec les pistaches et le persil, on va enrober notre viande avec ce beurre. Donc on va essayer de l'étaler un peu partout. دنيا فن كيف عايشة بنينة وعايشة بنينة. Donc vous voyez qu'on a bien enrobé notre viande et là on va la mettre au four pour 30 minutes. Donc توا شفتوا اللي عملنا الزبده partout. توا باش نحطوا مده 30 دقيقه في الفور. ما تكونش température قويه ياسر. Il faut pas que la température soit très forte. Un petit bon 160 degrés est suffisant. Donc باش نحطوها في 160 غراد au maximum. نحطوها في حاجه تدخل الفور
نخليوها في الفور وانا هاني راجع لكم tout de suite نقول لكم astuce اخرى. Donc le temps que notre viande cuit au four, on va faire une petite sauce. Donc vous vous rappelez de la farce? Il m'en reste beaucoup. On va faire une sauce à base de cette farce. Donc le temps, الوقت اللي اللحم قاعد يطيب في الفور، تتذكروا الحشو هذاك قاعد لي منه برشا باش نعمل بيه صوص. دونك باش تاخذوا الحشو هذاك باش نحطوه directement على النار. Donc on va prendre la farce et la mettre directement au four. Pas besoin de rajouter de matière grasse parce qu'on avait déjà mis de l'huile d'olive dedans. ما تزيدوا حتى شيء لا زيوت لا زبده حتى شيء خاطر ديجا فيها زيت زيتون هاي. باش نرمي عليها قعدوا لي كعبات شامبينيون باش نرميهم. Il me reste quelques champignons, je vais rajouter. Donc première chose, je vais rajouter du vinaigre balsamique باش نزيد أول حاجة شوية خل بلزميك. وباش نزيدو sauce soja. Donc on va rajouter de la sauce soja mais on va rajouter en quantité hein. Donc on va laisser réduire la sauce, elle va épaissir. باش نخليو الصوص تسخن في عقلها تتبخر تشوفوا كيفاش باش تعقد شويه. وكاهو فات الاكومبانيمون نتاعنا حاضر، نستناو اللحم في الفور يحضر ونتعداو للدريساج. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre un peu que la sauce réduise, que la viande d'agneau cuise au four et on passe directement au dressage. Le taïb, notre viande est cuite, on va juste dresser. Donc je vais utiliser un peu de romarin, un peu d'origan. Donc le ham taïb, باش نستعمل شوية أعشاب juste للزينة باش نرقد عليهم اللحم. شوية كليل، شوية زعتر. دنيا فن كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. ما عندكم حتى فكرة على الريحة. Je ne vous raconte pas l'odeur, c'est un truc de folie. Donc, on a l'accompagnement interne. Donc, on a notre accompagnement avec les champignons. On peut le dresser à côté. Juste على المنظر باش نزيدو توغ شويه بابريكا حلوه juste على المنظر وما عندها حتى علاقه. Je vais juste rajouter un peu de paprika juste pour, vraiment c'est pas pour le truc, c'est juste pour donner de la couleur à mon plat. Et on peut aussi rajouter un peu de curcuma. نجمو نزيدو زاد شويه كركم. Et voilà, notre plat est prêt. Le découpage se fait à table, donc le découpage de préférence, vous préparez et à table, la maîtresse de maison, c'est elle qui coupe en rondelles, vous enlevez le fil et vous coupez. أحسن حاجة للقصان هو اللي تبداو العائلة ملمومة والقصان يصير فوق الطاولة هكاك حلوة وصافي un peu هكا de chaud. Il ne me reste qu'à vous dire, on se voit demain dans un nouvel épisode. ما بقى لي كان نقول لكم باش نتقابلوا غدوه حلقه جديده. ما تنساش تابعني. دنيا فن كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. دنيا فن كيف وعيشة بنينة.